बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं अब्दस्तार मिर्ज़ा। आज हम एक ऐसे शोबे पर बात करेंगे जिसे मुआशरे में चौथे स्तून के हवाले से जाना जाता है। शोबा सहाफ़त पाकिस्तान की तारीख़ में अगर जायज़ा लिया जाए तो माजी में ये माहनामे की सूरत में, फिर हफ्त रोज़े की सूरत में और उसके बाद रोज़नामे की सूरत में अपना वजूद बनाया। रोज़नामों के बाद टीवी चैनल्स आने पर इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसका रूप धार लिया और शोबा सहाफ़त का ये चौथा सतून तरक्की की मनाज़िल तय करता चला जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद, टीवी चैनल्स के बाद अब ये सतून जो है डिजिटल मीडिया के हवाले से अपनी एक अलग सी स्पेस बना रहा है। डिजिटल मीडिया के हवाले से हम बात करेंगे आज एक उस शख्सियत से जो कराची में, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे कराची में डिजिटल मीडिया के नेटवर्क उर्दू पॉइंट से वाबस्ता हैं और उसके आजकल इंचार्ज हैं। ज़ुहैब मंशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो डिजिटल मीडिया है इसका वजूद आपकी नज़र में कैसा है, ये पाकिस्तान के फ्यूचर में आप क्या समझते हैं कि ये डिजिटल मीडिया ग्रुप जो है आइंदा सरवाइव कर सकेंगे या अपना वजूद इसी तरह बरकरार रख सकेंगे और इसके पाकिस्तान पर क्या नताइज निकलेंगे? थैंक यू वेरी मच मिर्ज़ा साहब, आपने जो है वो मोहब्बत दी। और जैसे कि आपने पहले ही बता दिया कि पाकिस्तान में जो मीडिया जिन मनाजिल से गुज़रता हुआ आज डिजिटल तक पहुंचा है, इसमें प्रिंट था लेकिन है भी, इस वक्त भी है, इलेक्ट्रॉनिक था, इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन डिजिटल बिल्कुल नया है। तो डिजिटल का जो किरदार है, अगर इसकी बात की जाए तो जैसे माजी में एक प्रिंट का बड़ा अहम किरदार था, खबर लग गई और खबर लगने की देर थी कि वो जो पब्लिक नैरेटिव होता था, वो जो पब्लिक एजेंडा होता था, वो हुकूमतों को मजबूर कर देता था कि आपने ये काम करना ही करना है। आज हम देखते हैं कि प्रिंट हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन डिजिटल दौरे हाज़िर में इसकी अहमियत जो है वो इस कदर अहम है कि अगर आप हालिया कुछ वाक़यात देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल सानहा मोटरवे हुआ जहाँ एक खातून के साथ ज़्यादती हुई, 2-3 दिन वो वायरल रहा और 2-3 दिन के अंदर अंदर वो इस कदर वायरल हुआ कि हुकूमत को मजबूर कर दिया गया कि वो इसके ऊपर कोई ना कोई अमली तौर पर इक़दाम उठाए। इसके अलावा आपने ज़ैनब का देखा, जो ज़ैनब वाक़या हुआ था कसूर में, इसके अलावा दीगर जो भी वाक़यात होते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि दौरे हाज़िर में डिजिटल की जो वर्थ है और डिजिटल की जो अहमियत है वो बहुत बढ़ गई है। और आने वाले वक्त में कुछ ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल से 10 साल तक तो डिजिटल जो है वो अपनी रूल करेगा और डिजिटल अपनी वर्थ बनाएगा। और डिजिटल के वर्थ की बुनियादी रीज़न ही यही है कि इसने किसी और के नैरेटिव पर काम नहीं करना, इसने पब्लिक नैरेटिव पर काम करना है। अच्छा ज़ुहैब भाई, ये बताएं कि ये डिजिटल मीडिया है क्या भला, ये किस बला का नाम है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं शामिल हैं और इसमें लोगों को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? ये डिजिटल मीडिया असल में है क्या? जी, अगर हम सिर्फ मीडियम की बात करें, और मीडियम की सादा सी तारीफ़ ये है कि कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच रहा है, हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, आम शहरी हैं, आम पाकिस्तानी, और हमारे सामने एक न्यूज़ आ रही है। वो पहले जैसे पेपर फॉर्मेट में आ रही थी, फिर हम टीवी चैनल्स के ज़रिए देख रहे थे, अब तो हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है और वो मोबाइल फ़ोन पर देख रहा है जी, फेसबुक पर ये देख रहा हूँ, स्नैपचैट पर ये देख रहा हूँ, यूट्यूब पर ये देख रहा हूँ। अब चूँकि इसे प्रॉपर जो है एक न्यूज़ इंडस्ट्री बन गई है, तो हमारे सामने अगर आप देखें तो पाकिस्तान में उर्दू पॉइंट टॉप ऑन द लिस्ट है, उसके बाद डेली पाकिस्तान है, उसके अलावा इंडिपेंडेंट उर्दू है, उसके अलावा DW है, इसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है, BBC उर्दू है। ये सारे के सारे जो काम कर रहे हैं डिजिटल का बुनियादी तौर पर मकसद ही यही है कि लोगों को इंफोटेनमेंट, इसे अगर सादा अल्फाज में कहा जाए, इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट, वो जो सेगमेंट जो कि न्यूज़ बेस्ड था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हमने देखा कि टॉक शो चल रहे हैं, एक तरफ अपोजिशन के लोग हैं, दूसरी तरफ हुकूमत के लोग हैं, गुत्थम गुत्था हुए हैं, पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक नैरेटिव और पब्लिक एजेंडा हमें कहीं नज़र नहीं था आता। तो डिजिटल मीडिया ने आकर डिजिटल एक ऐसी वर्थ बनाई कि अगर हम ये कहें कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अगर पब्लिक के मफादात के लिए कोई मीडियम है तो वो टॉप ऑन द लिस्ट डिजिटल मीडिया। उसकी रीज़न भी एक यही है कि हमारे पास जो डिजिटल मीडियम है, लाइक उर्दू पॉइंट, डेली पाकिस्तान, या जो बड़े बड़े पेजेस हैं या जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको पता है कि उनका व्यूवर कौन है, उनको देखने वाला कौन है, उनकी ऑडियंस कौन है। लिहाजा वो अपनी ऑडियंस के मुताबिक चलेगा, वो किसी के मुताबिक नहीं चलेगा। टीवी पर होता है जी, बस जो पैकेज आ गया चलेगा, जो न्यूज़ है स्क्रिप्टेड है वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन यहाँ पर
چونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، جو آپ نے چلانا ہے، اگر آپ کو اس کی ویورشپ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ویلکم. اگر نہیں آ رہی تو پھر آپ نے وہی کرنا ہے جو پبلک کو پسند ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. اگر عبد الستار مرزا صاحب کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، جو کریٹیونیس ہے، وہ ہی عبد الستار مرزا ہی پریزنٹ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، زویب منشا نہیں کر سکتا. سب تک نیوز کے اوپر جو کچھ آ رہا ہے وہ سب تک پر ہی دیکھا جا سکتا ہے، کہیں اور نہیں آ رہا. اور سب تک ہو یا اردو پوائنٹ ہو یا ڈیلی پاکستان ہو یا دیگر جو بڑے نیوز چینلز ہیں اس وقت ڈیجیٹل میں، انہوں نے اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ سے جو ہے وہ ایک بیس بنائی ہوئی ہے، اور اس بیس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے سب کچھ کہ جو ڈیجیٹل کے بڑے نام ہیں ان سے دنیا بھی آگاہ ہے. الیکٹرانک میں بھی نو ڈاؤٹ بڑے نام ہیں، لیکن جو ڈیجیٹل کے اوپر جیسے یاسر شامی ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا زبردست کوٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر نام ہیں، فاروق شہباز ہیں، تو بڑا زبردست جا رہے ہیں. تو اس کی سادہ الفاظ میں میں یہی کہوں گا کہ دور حاضر میں اگر پبلک تک ایکچوئل انفارمیشن آ رہی ہے، ہم نے دیکھا حال ہی میں جو حکومت کی طرف سے کریک ڈاؤن ہوا ایک سیاسی جماعت کے خلاف، تو اس وقت ہمیں پرنٹ اور الیکٹرانک مکمل طور پر خاموش نظر آئے، جبکہ پبلک تو تھی. اگر مذہبی بات کی جائے تو مذہبی تو دیگر جماعتیں بھی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، جماعت الدعوہ بھی ہیں، ان کی ملی مسلم لیگ بھی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر سب کچھ نظر آیا. اور وہ جو ایک پہلے حکومت کی طرف حمایت تھی وہ پھر مذہبی جماعت کی طرف چلی گئی. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دور حاضر میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور اس میں ہم سب اپنی اپنی جگہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. جی زویب بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے آنے سے کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں؟ جس طرح نیوز پیپر ایک انڈسٹری کا، ایک صنعت کا روپ دار کی تھی، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے یہ ایک انڈسٹری کا روپ دھارے گا؟ اور یہ کتنا آپ اسے دیر پا دیکھتے ہیں، یہ کہ کتنے سالوں تک یہ چھایا رہے گا، یا اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ انڈسٹری کا روپ بھی دھار سکے گا کہ یہ نہیں؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا ایک پراپر انڈسٹری کی طرف جا رہا ہے. اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے گزشتہ 3-4 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا نے اپنے لوگوں کو نکالا، الیکٹرانک میڈیا کے جو حالات ہیں وہ سب لوگوں کے سامنے ہیں. اس کے برعکس ہے بالکل ڈیجیٹل میڈیا. ڈیجیٹل میڈیا جو ہے چونکہ اس کا اتنا کوئی ڈائریکٹلی کہیں تعلق نہیں ہوتا، لہٰذا گوگل ایڈیسن، فیس بک اور یوٹیوب ایک اچھا خاصا پے کر رہا ہوتا ہے. اور اس پیمنٹ کی وجہ سے ہی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ دن بدن اپنی ترقی کی منازل طے کرتا ہوا جا رہا ہے. آپ اگر دیکھیں تو جیسے کہ بڑے، میں ڈیلی پاکستان اور اردو پوائنٹ کا نام نہیں لیتا، لیکن اس کے علاوہ ایسے سینکڑوں پیجز ہیں، ایسے سینکڑوں یوٹیوب چینلز ہیں، اور ایسے سینکڑوں نوجوان ہیں جو کہ کل تک بے روزگار تھے، کل تک ان کے پاس مواقع نہیں تھے. آپ ہماری اپنی جرنلزم کی یا میس کمیونیکیشن کی بات کر لیں، اس کے اندر طالب علم زیادہ تھے، پاس آؤٹ زیادہ ہوتے تھے، آگے جاب اپرچونیٹیز کم تھی. آج جو میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے یہ ایشو نہیں ہے. اگر اسے جاب کہیں نہیں ملتی وہ اپنا یوٹیوب چینل بنائے، اس کے لیے کوئی اس نے کہیں سے این او سی نہیں لینا، کہیں سے لائسنس نہیں لینا ہے، کہیں سے اجازت نامہ نہیں لینا. اس نے آنا ہے یوٹیوب چینل بنانا ہے اور اپنے ٹیلنٹ کا وہاں پر مظاہرہ کرنا ہے، جس کا اسے پے بیک بھی اچھا خاصا ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری بن رہی ہے، اور کچھ نہیں تو آنے والے 10 سال جو ہیں یہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بڑے اہم ہوں گے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلی 2 دہائیاں 2000 سے لے کر یہ ابھی تقریباً 20 تک جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا عروج ہے. ابھی بھی نو ڈاؤٹ الیکٹرانک میڈیا چل رہا ہے، چلتا رہے گا، لیکن جس طرح ڈیجیٹل میڈیا جس سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا آئندہ آنے والے 10 سالوں میں جو ہے وہ بڑا بھرپور طریقے سے رول کرے گا اور دن بدن ترقی کرے گا. اور یہ صرف ڈیجیٹل میڈیا نہیں بلکہ اس میں جو پاکستانی نوجوان ہیں، آپ دیکھیں تو آج جو نوجوان ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میس کمیونیکیشن کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں یا وہ جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہیں، مختلف چینلز ہیں. اور اس کی بڑی زبردست مثال میں مبشر صدیق کی دوں گا، جن کا ولیج فوڈ سیکرٹ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بالکل سادہ انسان، ایک بالکل میرے خیال سے انہوں نے میٹرک ہی کیا ہوا ہے، اور آج وہ پاکستان میں یوٹیوبرز کا جب نام آتا ہے تو وہ ٹاپ آن دا لسٹ آتا ہے. اور گوگل نے اسے ٹریبیوٹ کیا اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنا کر. تو یہ ایک بڑی مثال ہے ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت کے دور حاضر میں، اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے جو سورس آف انکم ہے وہ بھی ایک بڑی اگزامپل ہے. اچھا بھائی زہیب بھائی یہ بتا دیجئے کہ پاکستانی سیاست میں جس طرح کہ ماضی میں کہا جاتا ہے کہ اخبارات لوگوں کی سوچ بدلتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، تو ڈیجیٹل میڈیا
کا पाकिस्तानी सियासत में आप क्या किरदार देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं कि डिजिटल मीडिया भी इस हवाले से उस तरह किरदार अदा कर पा रहा है या कर पाएगा या नहीं? मैं समझता हूँ कि डिजिटल मीडिया बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। अगर आप इस वक्त मैं आपको एक ओपन रियलिटी बता देता हूँ कि पाकिस्तान में डिजिटल के ऊपर जो सबसे ज़्यादा कंटेंट देखा जाता है या जो चलता है वो प्रो पीटीआई है। अब प्रो पीटीआई क्यों है? चूँकि पीटीआई ने एक वक्त से इस पर काम का आगाज़ कर दिया था और डिजिटल के ऊपर जो है वो एक अपनी कंपेन चलाना शुरू कर दी थी। इसके बारे में तो कहा भी जाता था और जो दीगर पॉलिटिशियन है वो कहते थे कि ये सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अब आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें सबसे अहम किरदार डिजिटल मीडिया का होगा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की निस्बत। उसकी रीज़न ये है कि डिजिटल देखा ज़्यादा जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर 22 करोड़ अवाम है तो मिनिमम 10 करोड़ के पास तो स्मार्टफोन होगा और जिसके पास स्मार्टफोन है वो डिजिटल मीडिया देख रहा है। तो लिहाजा जो पहले चेक्स होते थे हुकूमत की तरफ से, जी आपने ये सर्विस बंद कर दी, आपने वो सर्विस बंद कर दी, आपने टीवी चैनल्स को इस तरह पाबंद कर दिया, अब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा और जो सियासत के अंदर डिजिटल मीडिया का रोल है वो इंतहाई अहम होगा। इसकी सादा सी एग्जांपल ये है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं अब तक मेरे ख्याल से 8 से 10 इंटरव्यूज़ कलेक्टिवली जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको दे चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की भी काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं। इसके अलावा जो तमाम बड़ी मजहबी सियासी जमातें हैं इनके अपने अपने डिजिटल मीडिया सेल हैं और ये सारे के सारे इस चीज़ का ज़ामन है कि डिजिटल की इम्पोर्टेंस और डिजिटल की अहमियत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और सबसे ज़्यादा आप देखें किसी भी मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त वो ट्विटर के ज़रिए अपनी बात को शेयर कर रहे हैं। आप देखें जी ट्रंप साहब ने ये ट्विटर किया था, जो बाइडन ने ये ट्वीट किया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये ट्वीट किया है। तो इट्स मीन्स कि ट्विटर भी एक फॉर्म है सोशल मीडिया की, डिजिटल मीडिया की। तो डिजिटल मीडिया आप ये कह सकते हैं कि सियासत हो या कोई भी आ रहा हो, दिन ब दिन इसकी अहमियत बढ़ेगी और बढ़ती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब मंशा, आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान खसूसी थे जिन्होंने पाकिस्तान में तेज़ी से मकबूल होते हुए डिजिटल मीडिया के उतार चढ़ाव के हवाले से अपने मशवरों से नवाजा। आप लोग भी डिजिटल मीडिया से वाबस्ता होना चाहते हैं तो इनके मशवरों पर अमल करें ताकि आप भी बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। शुक्रिया।